अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप ये वीडियो क्लिप देखें। ये शख्स जो है इसका नाम है जुनैद सलीम और ये एक टीवी एंकर है जो कि अपने शो वगैरह करता है। ज़्यादातर ये इसके शो जो है वो कॉमेडियन के साथ होते हैं और वैसे ही कोई गेस्ट वगैरह बुलाकर उनसे बातचीत करने के हवाले से होते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में कुछ मालूमात पेश की थी, जिस पर उनका उस व्लॉग के अपलोड होते ही फ़ोन आ गया और फिर आज सुबह भी बहुत तफसील से उनके साथ बात हुई। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बेपनाह हुस्न ज़न रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो जिस शोबे में काम कर रहे हैं ये दुनियावी से ज़्यादा लोगों की उखरवी निजात का सामान बन सकता है। मिर्ज़ा साहब जिस तरह मज़हब के नाम पर इस्तेहसाल करने वालों को बेनकाब करते हैं और इस काम की दाद दिए बगैर मैं नहीं रह सकता। वो बंदे और रब के दरमियान खामखा का वास्ता बने हुए दीन फरोशों को अपने दलाइल से बेनकाब करते हैं। खान का ही निज़ाम जो है वो हकायक की कसौटी पे बिल्कुल नाकिस साबित हो चुका है और मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक फातेह की तरह उस निज़ाम कौन के रखवालों को रोज ललकारते हैं। मजहबी स्टेटस को के हामी जो है वो बेदलील जवाब देते हैं, तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा सोशल मीडिया पे उनकी खूब क्लास लेते हैं, खूब ठट्ठा उड़ाते हैं और ये काम इतने तवातुर से जारी है कि मुखालिफिन का जो तमस्खुर उड़ाना अब मिर्ज़ा साहब की आदत सानिया बन चुकी है। लेकिन अब अगले मरहले में जब मिर्ज़ा साहब ने सियासत पर तबाह आजमाई शुरू की है तो अनजाने या जानते बूझते, मुझे नहीं पता, मैं कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता कि एक और भी उनकी आदत पुख्ता होती जा रही है कि उन्होंने इमरान खान को अपना हदफ बना लिया। पहली बात तो ये है कि सियासत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मैदान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सियासत पर बात नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं, मगर उस अथॉरिटी से नहीं जैसे वो मजहब पर बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब की पढ़े लिखे तबके बिलखुसूस नौजवानों में मकबूलियत की वजह भी यही थी कि वो हमेशा दलील से बात करते थे और दलील से अपनी बात मनवाते थे। मगर जब वो आपने महसूस किया होगा नाज़रीन कि जब वो सियासत पर बात करते हैं तो साफ पता चलता है कि इस मैदान में दलील की जगह उन पर जज्बात हावी हो जाते हैं। तो बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इसने जो है ना मिर्ज़ा इंजीनियर के हवाले से बात की है कि इसने पहले एक वीडियो क्लिप उसके हवाले से बनाया और उसके बनाने की वजह ये थी कि अब वो जाहिल शख्स जो है वो वैसे मतलब यानी मजहब के हवाले से तो मतलब बकवास करता रहता था, जो उसकी मतलब गलीज बातें थी कि वैसे ही जो है ना हर दूसरे मसलक के ऊपर ठोंसने वाली बातें जो कि उसके मुंह के अकीदे की और मुंह की बातें और दूसरे के ऊपर थोपने वाली बात। तो बहरहाल जब उसने जो है ना दीन के हवाले से जो भी बातें की और जिस तरह के भी मामलात उसके चले तो हर दूसरे तबके के जो उलमा थे तो उन्होंने उसका काफ़ी भरपूर तरीके से रद्द किया। लेकिन उस वक्त ये जो पढ़े लिखे जाहिल हैं इनको कुछ मतलब कि उलमा की बातें समझ ना आई और इन्होंने जो है ना इस चीज़ को बस यही समझा कि इंजीनियर साहब जो हैं जो वो इस वक्त के जो है ना बहुत बड़े मुजद्दिद थे और बड़े पाए के आलिम हैं। और अभी भी ये शख्स जो जाहिल शख्स है अभी भी ये इसको कह रहा है, देखेंगे कि आप वीडियो के एंड के ऊपर जो है ना अभी ये शख्स इसको कह रहा है कि आप मतलब एक आलिम होने के साथ साथ जो है ना एक अच्छी सोच के जमहूरी और आईनी सोच वाले बंदे होते तो मतलब बड़ा अच्छा होता। तो कहने का मकसद ये है कि देखें जब उलमा ने इसकी तब्दील की, इसका रद्द किया और उन्होंने मतलब हर दूसरे बंदे ने हर दूसरे मसलक के हवाले से हर दूसरे बंदे ने इसको मुनाज़रे का चैलेंज किया तो ये वहां से भागा और किसी के हाथ ना आया। लेकिन अभी जो है ना पिछले दिनों हालिया दिनों में उसने इमरान खान के हवाले से बात की तो अब ये जितने भी पढ़े लिखे जाहिल हैं सारे के सारे इकट्ठे हो गए और उसकी ज़ात के ऊपर जो है ना तनकीद का निशाना उसको बनाने लगे और उसकी ज़ात के ऊपर तनकीद करने लगे कि जी देखें और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे, हम आपसे बड़ा प्यार करते थे, हम आपको सुनते थे, लेकिन आपने जो इमरान खान के हवाले से बात की है तो इस वजह से आपने अपनी कदर जो है ना हमारे दिलों से ख़त्म कर दिया, आपने अपनी इज्जत को जो है ना दागदार किया है हमारे दिलों में। तो हमारे दिलों में अब आपकी कोई बुकात और कोई इज्जत नहीं रही। तो अब यहाँ सवाल ये बनता है कि देखें जब ये दीन के हवाले से ये शख्स मतलब गलीज हरकतें कर रहा था तो उस वक्त किसी बंदे को भी कोई मतलब जूं तक नहीं उसके कानों पे रिंगी और कोई उसको एहसास नहीं हुआ कि यार मतलब एक जाहिल बंदा है जिसको मतलब दीन के बिल्कुल इब्तिदा का भी नहीं पता और वो दीन के ऊपर आके इतनी बड़ी बातें कर रहा है तो हमारा हक बनता है कि जो जिस जिस मकाम पे भी है, जिस जिस लेवल पे भी है, उसका हक बनता था कि वो उसका रद्द करता। लेकिन बल्कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसके जो है ना हक में तायीद में बातें की और इन्होंने उसको बड़ा जो है ना क्या कहते हैं कि अपना हीरो बना के पेश किया जी कि देखें हर मसले को वो ललकार है। और हालांकि उसके ललकारने की हकीकत ये थी कि जब भी कोई बंदा उसको मुनाजरे का कहता और कहता कि यार तू सामने आके बात कर तो वहां से वो दुम दबा के भाग जाता और किसी के सामने भी नहीं आया। तो बहरहाल कहने का यही एक आखिरी मकसद है कि देखें हमने जो है ना अपने ऊपर ये आजमाइशें और ये गलाजतें जो है ना
خود تھوپی ہوئی ہیں کہ جب ہم دین کے حوالے سے اتنے بے غیرت اور اتنے نالائق اور اتنے مطلب کہ لاپرواہ اور بے حس ہو چکے ہیں، تو ہمیں دین کے اگر اتنی مطلب کہ لاپرواہی اور بے حسی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے حوالے سے ہمیں جو ہے نا اتنا غیرت مند ہونا چاہیے، کہ کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ دین کو دنیا کے اوپر جو ہے نا اتنا لاوارث اور بے حس کر دے، اور دین کو جو ہے نا بالکل پس پش ڈال کر اپنی دنیا کو سنوارنے کے حوالے سے ہر دم کیا کہتے ہیں محو کوشش رہے، اور یہی سوچتا رہے کہ بس اسی دنیا میں اب میں نے رہنا ہے اور یہی دنیا میری سب کچھ ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، یہ تو حقیقت حال تو یہی ہے کہ ان کو جو ہے نا دین کا تو نہ تو شوق ہے نہ تو سمجھ ہے۔ تو دیندار وہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کوئی عالم فاضل ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہر دوسرا بندہ جو ہے نا اتنا پڑھا لکھا ہو کہ جو عالم فاضل ہو، نہیں، دین کے لیے غیرت چاہیے، اور غیرت میں جو ہے نا صرف اتنی غیرت کافی ہے کہ جب ایک بندہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بونک رہا ہے، ان کے اوپر بکواس کر رہا ہے، تو پھر ہماری غیرت وہاں پہ جاگنی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو مارے قتل کریں، نہیں، بلکہ ہم اس کے حوالے سے کوئی جو ہے نا یہ بات کریں کہ بھائی یہ بندہ اتنا گرا ہوا ہے، اتنا گھٹیا ہے، اتنا پروپیگنڈے والا ہے کہ اس کی بات کو نہ سننا چاہیے، اس کو اگنور کیا جائے۔ اسی طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی معاذ اللہ چوکرے کا لفظ جب اس نے استعمال کیا تو وہاں پہ علماء نے رد کی، پھر وہاں پہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے بقیہ مطلب جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کی توہین کی، اور معاذ اللہ اس نے جو ہے نا شان نبوت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مد مقابل لا کھڑا کیا، اور اس نے کہا جی کہ توحید تو تب تک بیان نہیں ہو سکتی کہ جب تک تمہیں جو ہے نا توہین نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اب جب توحید بیان ہوگی تو توہین تو آٹومیٹیکلی یہ اس مطلب جائن شخص کے الفاظ ہیں، اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ کوئی نبی ولی کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ تو اپنا پیشاب بھی معاذ اللہ نہیں روک سکتا۔ تو یہ بالکل کھلم کھلا جو ہے نا صریح توہین تھی، اور یہ کفر تھا جو اس نے بکا، لیکن کسی کو کوئی مطلب احساس نہیں ہوا، اور کسی کو کوئی جھوم تک بھی نہیں کسی کے کانوں پہ رنگی۔ اور جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، حالانکہ وہ ان کے بقول جو ہے نا اس نے کیا کیا جی کہ اس نے شرک اور بدعت کا رد کیا، اور حالانکہ اس نے شرک جو ہے نا اتنا دھیمے الفاظ میں بیان کیا کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی، اور اتنا کھل کر بیان کیا کہ ان جاہلوں کو سمجھ نہیں آئی، کہ اس نے کیا کہا کہ بھئی دیکھو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اور تھوڑی سی زندگی میں اگر تم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اپنی تھوڑی سی زندگی دے دو گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ تمہیں منی گاڈ بنا دے گا۔ تو یہ کفری عقیدہ ہے، لیکن یہاں پہ کسی کو بھی جو ہے نا کوئی احساس نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے اوپر گلہ نہیں ہے، کیوں کہ ان کو دین کا علم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، اور ان سے جو ہے نا جو مطلب کہ جہاں پہ بندے کا دل دکھتا ہے، جہاں پہ ایک کڑن ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک بندہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، جب کوئی بندہ اس کے مد مقابل آتا ہے تو یہ اس کی بھی جو ہے نا توہین کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ مولوی ہیں، ان سے ادب نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، ان کی دکانیں بند ہو رہی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ان کو دنیا سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ دین کو انہوں نے بالکل جو ہے نا پس پش ڈال دیا۔